Jorani kok pana nangin bagi nasi itong za kapang ni joto takok tai bokok chong na puyana kha kaham ya faro tini jorani kok pandawo tini 6 tarik April 2024 সাল মারি tini kotor kok tama thumai hani hanyor baskango ang Samir khabar tada bokok chong baskang ni 19 tarik April ngeno tai sal bisi krikha tai 13 din chitong sibo tai hati barnai ni ulono ungna thangi tongo Salthang Tripura ni Lok Sabha asok thaini Chongbari o Chongbari jai ke paide bagai Chongbari commission dalai khena jai ke samung rutu gai samung khlai tongo tini nokjakha west ni district magistrate bonono returning officer chongjakha ba bo west je tabuk asok thai west constituency ni je EVM machine tai je ভোট নাহার জাগনাই মেশিন দগ্ন তিনি যাই খে চেরি নাই মানে কক্তমা তাই ব লোকসভানি চংবারিব যাতে কাইসা জাগাও মেশিন নষ্টনি বাকি ভোট নাই মাইয়া তা উংথং তাই কাইসা জাগাও যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম দেরা জাগ রগনি আতৈ কারণ সিকাং রগ করং জাগাও ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নষ্টং থানিও বরনি কবংমা সুমুং আসায়ো বড় ইলেকশন কমিশন সরকারনি কগনাও ইলেকশন কমিশন বিজেপি ni kokbanya abahi oromoro khlayo abai kongma koksil chamung tong bisi brumno make EVM rok checking khaimani yagulobo kai tham jagao jeske par machine hamia enungo ke abo tangi ngi tong abo mane gulogo mungsa se koro fer rok da tong o sumung pasai tongo abo ye tini hanya hai thangi nei ma olo machine ka ham no kha phiaba machine rok bo motai hai o election ni dinong ka samung khayango abo bo kabang ma waire wayo proman unjak Tabuk orang kok khursa tai engkha je election commission ni bakhaktui jase kona jai ke khayok ni hinjak di kintu jengjal kaya engya khayang nginya tongo aba hai jate ingya ti khaidin bagini omake berai nai kha Dr. Bishal Kumar bongka ke West District ni DM te Borno Rajaka West constituency ni returning officer bo thangai nai mani yagulo tam soi khnarka paricheng Agartala ni Omakanto school tonjak EVM machine rokno cheri nai mani yagulo bo kokna thungai rokno sai khnarabani kok tini ni jorani kok pandaw puja rok khana laikrawona tamni hinba kabongma borok kok sil chamung tongo EVM machine no bahini gondogol tongo abon bagini BJP mamang otho vote payo je jaga BJP paiya tongna tongmani ar sugno BJP payo je kok sil chamung tongoni aba jati ke ingati khaini bagino taisa Chongbari raijano roginai tiri checking khaimani mangpli pharike Dr. Bishal Kumar tamo sai khanaraka Omakanto eko academy o toni rejak EVM machine of checking khaiteni bin logio tongmaikha kabangma Chongbari officer tai Chongbari ni samungo thepajak staff ro कैंडिडेट्स के नाम करते हैं डालते हैं और कंट्रोल यूनिट पे हम लोग कैंडिडेट सेटिंग करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया और वीवीपैट में सिंबल अपलोड करते हैं तो आज के बाद इन सभी ईवीएम पोलिंग स्टेशन में फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सिक्योरिटी के बीच में होता है और पोलिंग पार्टीज के साथ कॉपरेशन के साथ होता है। इस दौरान ईवीएम्स को दोबारा से चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम के साथ कोई समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सुचारू रूप से पोलिंग किया जा सके। और मैं जिस तरह से उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे ईवीएम बहुत अच्छे हैं। M3 ईवीएम आए हैं जो पहले वाले ईवीएम से कई इम्प्रूवमेंट है उसमें और पोलिंग जो बहुत स्मूथली होगा। अच्छा कितने हैं टोटल हमारे पास अभी लगभग 1000 के आसपास ईवीएम है जिसमें से 793 तो पोलिंग स्टेशन के लिए हैं और लगभग 25% रिजर्व ईवीएम्स हैं जो किसी गड़बड़ी में उस पोलिंग स्टेशन में काम आएंगे। बाई इलेक्शन और जो लोकसभा दोनों के लिए ही हाँ, तो जैसे आप सभी को पता है कि 7 रामनगर में बाई इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों साथ साथ होंगे और सेम पोलिंग स्टेशन में दोनों ईवीएम रखे जाएंगे। इस ईवीएम में सबसे अलग इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो असेंबली जो बाई इलेक्शन का ईवीएम होगा उसके जो बैलेट यूनिट में उसमें पिंक पेपर होगा और जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके जो बैलेट यूनिट में वाइट पेपर होगा। और जैसे आप सभी को पता है कि 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं विधानसभा से मतलब बाई इलेक्शन से और लगभग 9 कैंडिडेट खड़े हैं लोकसभा से। तो ये हर एक जो वोटर है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो वो समय देख सकता है।
और जैसे बाकी जगहों पे भी बाई इलेक्शन के साथ या इलेक्शन के साथ लोकसभा होती है, तो इस तरह का कोई परेशानी वोटर्स को फेस करनी नहीं पड़ती। साथ साथ हमने सभी पोलिंग स्टेशन या लोकेशंस पे एडिशनल पोलिंग पर्सन रखा है जो लोगों को सहायता करेगा इलेक्शन किस तरीके से होता है, या बुजुर्गों की या लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं अथवा हाथ में उनके मतलब जो लैक्टेटिंग है उनको भी हेल्प करेगा ताकि वो आराम से वोट दे सकें। सर ये फाइनल कमीशन है? हाँ, ये फाइनल कमीशनिंग है। इसके बाद आप कभी भी हम लोग इसको पोलिंग स्टेशन पे भेज सकते हैं, एकदम रेडी हो जाते हैं फाइनल स्टेज। थैंक यू सर। खापांनि ताहुते बुखुकचों अबंके चंबारि तियारं मानि कक yang tabuk o joro jotoni sei चर्चा कक tam kasalai tongkha বিরোধী রক্তাম কক সালাই টংখা অবন যদি খুঞ্জো কাইনাই যদি অ্যানালাইসিস খাইনি থাকাকে আং তিনি কিসা জরা নাওই ন কক সানাই হাস্তেনি হালকনি কক হাস্তেও হালকতামো নরক সাইমানো সরাই সরাই আং ব্রিফ শর্ট ব্রিফ কে সানাই নাইখাंके অরন নুকজাগো যে হাস্তেও চলি তঙ্গ বিজেপি বাই আইপিএফপি কথাজাক সরকার তাই কেন্দ্র তঙ্গ এনডিএ সরকার এনডিএ সরকার ন তাইসা তুবুরানি বাগিনাই তাবো চাইটক মুং হেকবা সাকথারমু ইংনি তঙ্গ जुदा जुदा लामातै yang त्रिपुरा हास्तेव हंगा केनो बीजेपी बाय आईपीएफ टी जे कथाजाक सरकार थानाय 2023 सीट बसुक मांखा थानाय 2018 बसुक मांखा आबनि हिसाबनो जदि खाइनाय खाके जोंतामनु जोंनुगो थानाय 2018 ओ थांनाय 2018 ओ जदि एनालाइसिस खाइनाय खाके विधानसभाओ 44 टा दासा सीट बीजेपी आईपीएफ टी कथालायनाय मानलायखा गांकाय যদি 44টা সিট বিজেপি আইপিএফ সরকার খাওয়াকে কনফার্ম যে আরো আইপিএফ তিনি 8টা এমএলএ তং মানে ওলো যখন 2023 ইলেকশন নখা না 2018 পরে 2021 যখন ত্রিপুরা এডিসিও সরকার গঠন খালাইকা সিপিআইএম খরচাপন মালিয়া ফেবা রাজ্য বিধানসভা 2023 নি ইলেকশন যদি অ্যানালাইসিস খাইনে খাকে আরো ত্রিপুরা মথানি 13 জনা এমএলএ সিপিআইএম নি 11 জনা এমএলএ কংগ্রেস নি 3 জনা এমএলএ তাই আইপিএফ টি বিজেপি গদাল লাইনাই বরমি 33 টা 32 টা হাইকলাইকা इनके ओ जे अब हाइगी तो जरो 32 33 टा माने 30 टा 31 टा नांगो बुट सरकार खानान बागी हिंगा काय যদি আরো 32 টা সিংকে 33 টা সিংকে যেমন এমএলএ সুরজিৎ দত্তবত থিকা ইনকে ইয়াং বক্স নগর খরচা সিপিএন নি এমএলএ থিকা আম হেরক যে কোন টাইম নঙ্গিও মানো আগা সুদিব্রাই বর্মন অংখরি খাঙ্কা অরনি আম হাকেনো যে ক দিবাচন্দ্র রাংখল সর অংখর থা আম হেরক যে কোন টাইমও সরকার বাই থাংমানো आपनो बुझी हरिनि आंखा बीजेपी नि जे क तामसने आमनो पॉलिसी मेकार बर तामखे चापनाय तामखे नायकलाय आबहायरो इनका बरकनि जे प्रॉब्लेम तामो हंकाके बसकांनि लोकसभाओ ত্রিপুরা মথাবো যেহেতু 13টা সিট তিজাক সিপিআইএম বো বিধানসভাও 11টা সিট তিজাক নাকে বরক যদি থালাই থাকে কংগ্রেস নি 3টা সিট তম বরক যদি একজোট খে যে কোনো পূর্ব ত্রিপুরাও ফানো যদি কক চাপলাইনাই থানচা খাইনে হৌসাং খাঙ্কাকে বিজেপি সেননানি নিশ্চিত যেসকেপান সেনছিনাই আবহাই তেব বরক কমা বিরোধী রক ককসাকে বরক কমা পাবলিক ন বুট দিমান আবো গইনাই बीजेपी वान सका ত্রিপুরা মথানো নাহারন নাংছিনাই লগিব বরক যেসপান সান্তং সিতং অবশ্যই আসল খেলা সেরি নাই মানিব নুকজাখা তামনি হিনবা যদি বিরোধী জোট থানচাং থাঙ্গাঙ্গাকে বিজেপি রক দেরানান চান্স দङ आ जरो ত্রিপুরা মথানি কনস্টিটিউশনাল সলিউশन नो एग्रीमेंट दुई बुआग्रा यां चिरखौ साइ दङ जे बरक जुनो राइटिंग रनाय उनको एग्रीमेंट बबायनो थांनाय हिनै किन्तु आरो सीपीआईएम बरलिया कांग्रेस बरलिया बीजेपी नरखा आमा हाइकेनो चराप साक फावै ताबो बसकांनि लोकसभाव हंगाके बुआग्रानि ककबाय क पूर्व त्रिपुरा मथानि पश्चिम त्रिपुरा हंगे बीजेपी नि बरग्रानि ककटं माने किन्तु बुआग्रा जदिও साइ दङ पलिटिक्स जत जागाव ता थंदे अमित शाह जी पलिटिक्स जत जागाव थंनानि क या अ हानि बसानि कक बवान नांनाय तामहिनबा अब सेंसिटिव विषय राजनैतिक विषय सिमिया और हानि बसा भारत हानि बसांगि दङिब ত্রিপুরা सरक थंजागि दङ अ ककनो वानस खरैनो होम मिनिस्टार अमित शाह ब शुधु ত্রিপুরা सरकनि पलिटिकल इकोनॉमिक्स कल्चरल
তাই হিস্ট্রিক্যাল রগ্ন যে খবই সই মারেখা এগ্রিমেন্ট আবো সিমা বে বাক্সর পূর্ব ত্রিপুরা বাহিনী ত্রিপুরা মথানো বাসারান বাগি গসিমানি বাই কিন্তু এলায়েন্স থাকা যদিও তাবক তাঙ্গই পদ্মবু বারো বুট মারলাইছিনাই হিংকাংকাই বিজেপি ন কপ্লাই খাইনানি বাগিনাই যে যতটা সিট নাঙ্গো হাস্তেনি বিজেপি রক সময় তাঙ্গই পাইখা যে পদ্মবু বার বার রেজেসকে পানো ত্রিপুরানি ইংই ভারত হাকতর নরেন্দ্র মোদী ন ইয়া ফারনাই বন প্রধানমন্ত্রী সানাম ফিনাই আজ সময় বব সবাই মাইয়া yang bubagrabo biniti pramo thano ria sak chung ka thai maya o jorao taisa kok salai mani bising tinyo nukjakha je poddobu barano bot ding sinai kintu borok ding sinai ti pramo thani obongka kai cheri nai mani bisingo asai jak kok ge soi soi no jodi kriti singh debbarma ba kirti devi debbarman ti pramo thani borok ni tongo তাই পশ্চিম ত্রিপুরা ওয়াহিনী বিপ্লব কুমার দেব তো অলরেডি রাজ্যসভানি এমপি বতাও লোকসভানি এমপি নি বাগৈ কন্টেস্টেন্ট খাইনাই হিংকা আংকাই তাবুকর যদি নাই নাই খাংকাকে বিজেপি তো ত্রিপুরা মথন মাংখা ঠিক নতঙ্গ কিন্তু তাবুক তামো যে বাতাইনাই রাইথানি ও সিপিআইএম রবাইছেন রাজেন্দ্র রিয়াং নর থের মবাইন गोबां मा रियां बसुंनि बरक रक बा गोबां मा पूर्व त्रिपुरा तंनाय बरक रक जाजाङै थांखा इंके ताबो प्रश्न कतर मा कासाय तंमा हंगाकै त्रिपुरा मथा तामुङै बिजेपि बाय थांनानै नांखा बिजेपि बाय थांमा का थांखा तामुङै पद्मबु बारबा बुदरा नांसिनाय ताई ताबो पद्मबु बारनो बुदनानि नांखा नांखा तामुङै फातार हावा तंङैनाय महारानी कृति देबरमानबा जों बुदनाय o kotor sumung rogno sebaina bagai o sumung rogni kok phirmung ranani bagai o sumung rogno borno kaisa ka sebai sukrubai sanani bagai tabo purbo tripura handi pachim tripura handi bjp ipf tripura motha kathalai kok pilai tongo obongkai sarai kok o jorao tabo o je ani kaitham sumung ang tripura mothani je kono neta no bahai interview nanan bagai ang joranai chobai tongo abuni utor borok sarai maranai jodio তিনি কাঞ্চনপুর থাঙিনাই ত্রিপুরা মথা তাই বিজেপি কথালাইনাই রোড শো খাইকা পূর্ব ত্রিপুরা কনস্টিটুয়েন্সি নি বাতাইনাই কৃতি দেবী দেববর্মন বিজেপি সিম্বল ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট ও জাগাও কাঞ্চনপুর নি রোড শো থাংসইকা বুয়াগ্রা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মন সাকবাই থাং হাতের মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা টিঙ্কু রায় তংখা এমএলএ ফিলিপ কুমার রিয়াং ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং তাই মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ন খবইনাই আমচাইনি জুদা জুদা নেতা রক ও কক পিরলাই মুংনি বিসিङाव आं जे सुमुं काइथाम तिसाका आबरि उतर रगनो बरक सालायका एकर्ड जे ताबुक टिप्रा सारंनो पलिटिकल राइट्स गोबांमा जे एडुकेशन नि जे इकोनॉमिक ताई हिस्टोरिकल रक जे आबनो एग्रीमेंट खाइमानि आबनो जे सिगां रगो तो मा एग्रीमेंट रगो चासार जाया ओ खेवा चासारनानि नांखांकाकै बीजेपी सिम्बल फानो भोट पाइ फाइदों बीजेपी नि इंगिनाय जरि टिप्रा सानि बागै कक साजाकै आमबो कुनु खति करै ओ जागाव बाहायके बीजेपी बाय टिप्रा मथा कथा काहम्बा बीजेपी हे काबा केंद्र सरकार तंगाय जे बदलाबं के बीजेपी नि कत बरक रखांकै से माननाय हिंगाकै बंनि थारिन साना नांगुंगाकै बरक बाय थानसा इंगिनाय भोट बाताय फानो सिरि मान थाया तुंगा बागै जों बंनि दल तंगिनो बं नगम थानाय नगनि फातार तंगिदा इंको आनि बुफानो आं इंको साकिरि बा बाइक साननाय मानै साननाय जागा साननाय नाकि नग बिसिङाव नोंङै बाक्सानो माइख्लाय थाजा जाय दंनो तै आनि मानथाय साननाय अ जागाव से प्रश्न ताबो बुवाग्रा नग फातार तंगै दाबि सानलिया नग बिसिङाव तंतुदैनि साकनि मानथाय बागै साननाय ताई नग बिसिङाव थाङै जेफ्रो सानलाय गांगाके नगनि बरकबा रनानि बाद्द मातंगो जत बीजेपी लिडर जत मंत्री जत केंद्र मंत्री ताबो बसिजाक टिप्रा सरनो रनानि आबगैनो पदबो बार बुट नाय अ कगनो सालाय तंलाय ताबो पूर्व त्रिपुरा नायनि कांचनपुर आमचाइनि लुकरकनि बिसिल बुसुल बरक बांखा पारा पाइनो पूर्व त्रिपुरा महारानी कृति देबबर्मन अ मांगलिनि बिसिंति अ ककनि बिसिंति खनायनायदि नायनि बिदि जरानि कक पान्द्रे मांगलिबो लोकसभा चंबारनती बीजेपी ताबुक खरक नै कैंडिडेट न कप्लाई खाइने बागै सालबारिया कतर पान्दाते कतर ककपिर मंखलाय तंमनि सामं थागिया
आभाइखेनो यांग पूर्व त्रिपुरा आचुखाइनि लोकसभा चंबारियाव बातायनाय महारानी कृति सिंह देबरमानो गोबां भोट बाय कप्लाय खायनि बागै कांचनपुर बीजेपी नि पूर्व आचुखाइनि कैंडिडेट महारानी कृति सिंह नो तीनो हासनि मंत्री डॉक्टर मानिक शाह निसिमी चेंगै बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मा मंत्री बृषिकेतु देबबर्मा एमएलए फिलिप कुमार यांग ईएम भवरंजन रियांग मंत्री तिंकु रेशंनि मानजामुंबाय खामतामै हहम ददमखे कांचनपुर हाथियाव कतर हिमबतक खलाइजाका बीजेपी त्रिपुरा मथा YTF युवा मोर्चा थानचा कथावै महारानीनो कप्लाय खायनि बागै ककपिर जाखा असालि हिमबतक ककपिर मुंबाय कांचनपुर हाथि कलैखातै बीजेपी त्रिपुरा मथानि बानाबाय चाकसाके मांखलेनुक जाखा লোকসভার যে ইলেকশন আমাদের 26শে এপ্রিল সেটাকে পূর্ব আসনে আপনারা জানেন যে পূর্ব আসন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে পদ্মচিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য এবং তাকে সমর্থন করেছে IPFT এবং আমাদের ত্রিপুরা মথা। তো আজকে এখানে আমরা র্যালি করলাম কাঞ্চনপুর এলাকায়। তো বিপুল সারা আপনারা নিজেরও দেখতে পেয়েছেন, মানুষ চাইছে কবে মোদিজি আবার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে চারিদিকে মানুষের মধ্যে একটা মানে যেভাবে সারা পাচ্ছি যে উনি আমাদের 370টা আমাদের দিয়েছে টার্গেট দিয়েছে সারা ভারতবর্ষে, আমার মনে হয় দুটো তো পাবেই এবং গত বছরের তুলনায় আমাদের 2019-এ যে ভোট আমরা ভোট পেয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক আমরা ভোট পাবো সেটা বোঝা যাচ্ছে। এখন কম্পিটিশন চলছে। আমরা পশ্চিম আসনও আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেবজিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং দুটোর মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছে এখন কে কোনটাতে বেশি পাবে এবং ভালো হেলদি কম্পিটিশন চলছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট দুটো জায়গার থেকেই একদম নিশ্চিতভাবে জিতবে, এতে কোনো রকম প্রশ্ন নেই। मेरी दादी तो वहाँ है, कंचनपुर के नाम में है, तो मैं यहाँ हूँ उनके आशीर्वाद से और आप लोग सबके आशीर्वाद से हमारे मुख्यमंत्री इतना साथ दे रहे तो जीतना निश्चय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर তিনি বছর রক বরক মাখানা ini price 25,000 dong yang jorawo maharani kriti devi debbarman tai CM Dr. Manik Shah kok sawi khnarmani ke kaini sitono BJP hanyo kaplai engsi nai o jorawo tamosha CPIM by Congress India jotni batai nai borok bahanyo achugui tongya nogo chok chok kereng kereng jago tabok borni kokpir mung thagya salthan Tripura asok thaini India jotni batai nai Ashish Kumar Sahano khapuri tini bahanyo chongbari joti koklam panda songsa jakha বন কুমারীনি নেতাজি সংঘ নখলাও তাই কগনার হাস্তেনি কাচাম মন্ত্রী অকরা CPM পলিট ব্রুনি আদং মানিক সরকার তাই তংখা বসাকা তাকলাইনি চংবারিব গণতন্ত্র তাই সংবিধান নম থাংনারনানি বাগি চবাংনাই তাই থানচাং লাইনাই অ চবাও কথা লাইনি বাগি কবক খাবো মানজাখা ইন্ডিয়া মঞ্চনি প্রার্থী আশিস কুমার সাহাবো হাইন অর কংখা বড় গাকে তাবুক ডেভেলপমেন্ট নি কক সালিয়া CPIM কংগ্রেস ডেভেলপমেন্ট যে কোনো সরকার ভাইকে যে কোনো খাইমানো কিন্তু গণতন্ত্র তাবুক থৈ তংখা গণতন্ত্র ভাইকে থৈ তংখা গণতন্ত্র সৃজাক তং সংবিধান অ ভারত হাও যে কোনো ধর্মনি বরক তংমান নাই অ হাও যে কোনো বসনি বরক তংমান নাই ফিয়াবা নুকজাখা হাস্তেও CAA হনাই থুরুকসা বসং রগ বাদে তাই যতন ভারত হাও ফাইজার অনুসার তংই মাননাই আরো থুরুকসা বসং খাগমা ক্লাইখা yang tabok Hindu tamo Christian rok oro ST ni facility ma norbani hindu je andolon kami na abrono udaharon kai salkia sekang ditun Chaudhary saikhnarka tabok abno mothna nino engko Manik Sarkar bahini okong saitongkha je borok ge tabok development khaiya BJP am hai ni kok silchaya development nang phan tong khaiya phan tong tabok kongkha o haw tong tone rok se kaham ma tongno ridari prijak munya tanani hinai एबा जे बरक बांथाया बरक रक्ते बो खाइया गई ते सेप्लजारि दंग बरनो बाइके कातिर नाय अकग्रनो तीन आशीष कुमार साहाबो साइखनार का बरनि दुख बरनि जे बुट बात ए जे एजेंडा रनो खनाया जे जरानि को पांदाव बरनो बरनि बरबो साव बरनि कग्नो এটাই বলতে হবে ঠিক আছে না বলেন আপনি দেশের সুপিটা পালন করেছে মানুষের কাছে ভোট চাইতে গেলে মানুষ তো জিজ্ঞেস করবে যারা বিজেপি দল করেন আমি সেই বন্ধুদের বলবো কারণ আমরা জানি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির থেকে অনেকে গেছেন 1.5% বিজেপি দল এই রাজ্যে ছিল
এই বিজেপি দলে অনেক জাতীয়তাবাদী বন্ধু আছেন, লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, সম্মান করি তাদের। এই লড়াইকে আমরা সম্মান করি, কিন্তু কোথায় আজকে আপনার জায়গা হয়েছে? 299টা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকতো, মানুষের দরজায় গিয়ে কি বলতেন? আমরা চাকরি দিয়েছি, কথা দিয়েছিলাম বেকারদের চাকরি দেব, আমরা চাকরি দিয়েছি, আমাদের ভোট দিতে হবে। আমরা বলেছিলাম কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেব, আমরা আয় দ্বিগুণ করে দিয়েছি, আমরা ভোট চাই, ভোট দিন। আমরা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করব, 340 টাকা করব। শ্রমিকরা যদি অর্থনৈতিকভাবে বলিয়ান হয়, তাহলে আপনাদের তো সেখানে গিয়ে কথা বলার জায়গা আছে। হচ্ছেটা কি রাজ্যে? কি মুমকিন একটা রাজনৈতিক দল শুধু হিংসাকে হাতিয়ার করে, সন্ত্রাসকে পুঁজি করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চায়? যারা 2018 সালে একটা পরিবর্তন এনেছে, এই পরিবর্তনে আমিও একজন অংশীদার ছিলাম। পরিবর্তনটা মনে করেছিলাম যে গণতন্ত্রের পথে হবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে মানুষের জন্য বেশি করা, বেশি উপকার করা, বেশি সুযোগ প্রদান করা। আর সেই জায়গাতে আজকে 18 সালের পরে তো এই রাজ্যে কোনো ভোট হয় না। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিকবাবু বলেছেন কোনো নির্বাচন হয়েছে? আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে একটা পঞ্চায়েতের উপনির্বাচন মাত্র 36টি মেম্বারের জন্য নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনটা ভোটের 3 মাসের মাথায় গিয়ে রিগিং করে জিততে হয়েছে। একটা রাজনৈতিক দল বলে নিজেদের যারা বিজেপি বন্ধুরা তাদের দলের সৈনিক পরিচয় দেন, ভাবতে অবাক লাগে। এই দলের নেতারা মিটিং করে বলছেন যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এরা নাকি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। খাবার দাদা বকসং তিনি বিজেপিनि फिल्ड ब्रैथि बा संसामानि साल सालनो তিনি लंट्राय हटेलनि सालथां त्रिपुरा चंबारि हाबानग लंट्राय हटेल गानानि बदलनि बानाति सा मानि पान्द संसार जाखा बदलनि बानाति साका बिजेपि हास्ते कास्को राजीव भट्टाचार्य बनकारी बतंखा केन्द्रनि हदा तब हदारक मानकुबुई सय बस्ताय फान बांग्रमं मंत्री प्रतिमा भौमिक ताई लोकसभा चंबारिनि बिजेपि हास्ते नायकलफां अविनाश राय खन्ना बिजेपि नेता भगवान दास न खबिनाय तेकोनि आदं रक बरसाय खनाका 1980 बिसिव तिनिति सालनो राष्ट्रबादताय अखंड माने राष्ट्रनो हामजानाय बदल ताई बरक रग्न सेका ग्यावै थामचा खालायनाय जे नाहार मुंग बसखांतनि भारतीय जनता पार्टी संसारजाक मानि ताई बदलनि जत आदं रनभानि खाका हामिया फरका पान्दातै ताई बावैसा फाथिं बदलनि बखाक्ति संसमानि सालरगि रामनगर विधानसभा आमचाइयो हाबानग बानाति साका रामनगर विधानसभा बाय इलेक्शननि बिजेपिनि बातायनाय दीपक मजुमदार তিনি সাল বিজেপি সংসামানি সালনো রগিনাই বিজেপি বদল সংসাজাকমানি ফিল ব্রেসি বা সংসাজাকমানি সালনো রগি হাসেনি করং করং জাগাও বিজেপি পার্টি অফিস গ সাল সংসাজাকা ফারিকে নাইনিয়ানো অ মাংকলি হেকেনো আগরতলানি হাবানগি मांकली बहायनायाव तो उसी पार्टी के जे सरकार के बर्तमान समय विश्वेर सबचाइते बड़ लिडार जिनी निजेके छोटाचा कार्यकर्ता हूँ बोले से जगह आमरा केउ राजा केउ महाराजा केउ आमरा এই কেবার সেই এওকে না হলে চলে এসব জায়গা থেকে আমার মনে হয় এর থেকে বেশি বড় লেসন আমাদের জন্য কিছু হতে পারে না। আর আমরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা শুনি, ওনার বৈঠকে আমরা অ্যাটেন্ড করি, তখন সবসময় শুনি অমিত ভাই সাহু বলেন যে আমরা যাতে কেউ মনে না করি যে আমরার জন্যই পার্টি, আমরার জন্য সরকার, 2-4 পিঢ়ি 2-4 জেনারেশন তাদের জীবনের সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার
ফলশ্রুতি আজকের এই সরকার। তো সেই আমাদের আজকের এমন সময় আমরা স্থাপনা দিবস আমরা উদযাপন করছি, যখন আমাদের সামনে একটা লক্ষ্য স্থির রয়েছে আপকি বার 400 পার এবং আমাদের 370। তো সেই লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের দুটা লোকসভা রয়েছে, একজন সৈনিক আমাদের এই ত্রিপুরা রয়েছে। প্রত্যেকটা বুথে বুথে আমাদের এই স্থাপনা দিবসকে সামনে রেখে আমরা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা উদযাপন করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে এই দলীয় কার্যালয়ে আমরা এই প্রতিষ্ঠা দিবস খাবারে তাদের বুকুকচং কক্ত মাতে ব তংখ কাতারা ফারিকে কাইসা সাকলাই মুং সাকলায়াनो দরক যে বড় রক তাবক কটাল রং রেম পরেন বাগি থাঙ্গি তङ বরনি বাগি ওয়েলকাম খাই তङ মানদাইনি বারসগাং বয়েস হোস্টেল আর তলা বড় রক পরিমাণ 1 সিম 5 জরকে ইংলিশ মিডিয়াম আরনো কোচিং আরনো স্কুল রজাকনাই তাই ক্লাস 6 সিম 12 জরা বা এডমিশন মানাই তাং খাবखे বাংলা মিডিয়াম मंगनाय गाका नरगार करंगनि बागै नाय कम बाय हॉस्टेल तङै परेनि बागै नाय कक करंगदि 8974442688 ओ नम्बर गाय परिगा खाबल दाते बुकुकचং आबनि यागलते उनि कक तमांग नरनो ताबक सानान थाङि तङ जे त्रिपुरा हास्तेव सिक्ला रगनो 20 मास सबायनि बागै नाय जे चुकली जे केबिं मुं आसाइ तंखा आरो बिसिङो ड्राग्स फाललायमानि ड्राग्स सालायमानि इंया खेबा गोबां मा राजा जाया सामु मुथुमानि थांलायमानि बाय बाक्सानो देरामुं कथर देराय तंमैखा आबा हायो देरानाय रगनि बागै नाय ताबो पुलिसो करागनाय खेते बसे मानजाको फियाबा किसे किसे नायकल मुंबायनो कुसु मानजागि तमनि कक्तमा जा सालनि सारिक जराव बिसिंति कक्तमा माने खवाइबा खाखसेनि पुलिस हाबाफां पुसन कान्ति मजुमदार थानानि ओसि सुबीर मालाकार ताई सेकेन्ड अफिसार जुगल त्रिपुरानो खबै टिएसआरनि बदल खवाइनि बनकर एलाकाव खाक्रेब लायनाय तामो लाख कासाकासि रांमारिनि कायसा हिरोइन तैजाक सिक्ला कयेकजन रमिमानखा पुलिस गे रमजानायनि मुंके काजल टाटी बिनि बयस 37 ताई बं नक बन कराम जायो रमजानाय सिक्लानि थारिव हिरोइन कारी बाहाय 90,000 ताई 3टा मोबाइल रक मानखा ताई एसडीपीयू साका बरनय मुङै एनडीपीएस रायजाति मामला नाजाखा खाबन तादे बुकुकचं आंगर ककाय सारान मुसुङै दङ जे जों आव जदिव 1G नि हिनाय पानो नुकजाखा थुरुक बसुनि बरक बाहाय हा आरियो असं सिनाय कगलायमानि पासार खालिमानि सय कक साना थांगा अ हानि बसानै सयसो वासनाय रकदा अ माहाय सामु सिद्रा रक गामि दंखना एबा जे बरक रकनि दं थाइनि निकुमा कोनो अरया बरकदा अ अरुमुरु खाय दंखना बेलायखा वान सप्ताय अ हानि बसाङै आमसक माया दया करि सिक्ला सकमनाय जात सिक्लानो देरनाय जात ओ 20 मानो सबायनाय जात ओ जेनारेशन न सबायनाय गुबुन जेनारेशन न पग्रि खिबायनानि जात जे सामुंताङै दङ आबरनो बसं माजारा जाना सरकारि बखातै आमबो वान सप्ताय किन्तु किसिसा खातिनाय चेष्टा खायखेर पुलिस अखेर रमसि मानि दं कमाय हिरोइन ड्राग्स बा राजा सायति मानि फालनाय पाइनेर सिलाय रग राजा सायति हापायबा तताय सानानो ककरिका हास्तेव आबा हेरकनो तांखे कासुनाय पुलिस नांमासि याप्रि रमजागिया दं रमजाय होके तांनि रमजागिया रमजा खांके बियां थांबाय क रमजानाय रग बरनि बुको जाव जीवन जेल आवनो सुमुं कासै दं हास्तेव हापांतै जनाय रगनि फाइसिंगो किन्तु रममानि BSF tongo CRPF tongo TSR tongo police tongo to phano se raja se ati samubang tong ke ase kabong battalion to nirmani tamo bojago samu thepai tong tamui ba sura ha nglia tangi ba drugs phalai rokat komor lia tamui borong ba terari tong baikha tamui charai ro polni jorawo alai ninglai nei dera oi lete pata lasia akoya ngi dera khorang tong baikha o sumuni utor sabar nai नाइनेदि आमाहाय पार्टी मुरक बर किच्छा चाइतो बासे रमजागि दंके जायखे चाइतोके एबो म रमजागनाय देबो बर कतर बर न रममानाय किन्तु पुलिसक इच्छा खाइदे रमयाङि दं आमनते खामिथिला जलक कर সিক্রেট ইনফরমেশন আমরা পাই যে বনকর এরিয়াতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস আজকে সাপ্লাই হচ্ছে এই ইনফরমেশনে আমি আমার ওসি এবং সেকেন্ড ওসি এবং আমাদের টিএসআর স্টাফ 6 ব্যাটালিয়ন আমরা ওইখানে হানা দিই অ্যান্ড উই হ্যাভ রিকভার্ড অ্যারাউন্ড 48 to 50 grams of heroin 4টা কেসে ক্যাশ সিজার হয় অ্যারাউন্ড 85 to 90,000 আর 3টে মোবাইল বরামদ হয় তো সঠিক তদন্তের পরে আপনাদেরকে জানানো হবে নেক্সট স্টেপ কি হবে কোটার দিকে স্যার আপনারা অ্যারাউন্ড 4টার দিকে আমরা হানা দিই এখানে তো
তো ওকে হাতে নাতে আমরা ধরতে পাই। হি ওয়াজ রানিং অ্যান্ড আমাদের স্টাফ ওকে ধরতে সক্ষম হয়, নদীর পারে ওকে আমরা ধরতে পারি অ্যান্ড সাকসেসফুলি আমরা ওকে অ্যারেস্ট করতে পারি। কি নাম স্যার? কাজল তাঁতি, বাড়ি কোথায় স্যার? বঙ্কর এরিয়া। থ্যাংক ইউ। kawan tadi bukuk cong awai baksano tebo wana ma singsa khainai manjak laimani ko raja sate nesa aba hero kok ma tong khania phawo cong abno tinai abni sikang dor ta kha sai khana wono physics tuition je borok physics pono mujago agotalawo 11 12 pori tongnai ro स्पेशली डन बस्को बा ऑक्सिलिया माइ रगो बा साइंस परि तमनाय जे कोनो सीबीएसई नि स्टूडेंट रो फिजिक्स सब्जेक्ट को काहम के मार्क्स मा yang तंगयो आ मार्क्स मानन बागि नर पने बागि कल शहरी मानव सिरि बुखुक जेसिका नर कक शहर बायदि 7629058114 on number tay sapiro 7629058114 on number kawan tadi ucong angor je sai tongmani obongkha je raja sayati mal tubnai sabo Tripura kefek mani phalabagi tubnai sabo borno tam kherom lainai tam ni himba police ki sai tokhe saktar khena manjagi tongo kintu sakthari romya tai borno torak mazaro NDPS mazara phano datini yogi tongbayo abugi kotor je phalai bari ekhane rom jagya chongbarni bus kangono ko police rok ase ko tama rok mars rok khlai tonglayo flag mars rok kintu to phano kefek mani phalai mani tlanglai mani yakum themani joyawin tongo tini sanja jarao Sipaijola jelani Bishalgor Bokhaksteni Modopur thanani police Modopur thanani Horihor Dola amchayo 101 কেজি সিরিকরান রমি মানখা থানানি ওসি বিবাস রঞ্জন দাস শাখা পাতিমুঙ্গ নকফাং সুজিত দেবন বাহিনী রমজাগনাই রমজাগমানি সিদি রগনি রাংমারি 5 লাখ সুদগানা তাই নক বিসিংনি নক খুরুই অ সিরিকরান রমমানি মানজাখা তাই সুজিত দেবন কেফেক তামসানাই কেফেক ন কাসমুং রাইজানি বিসিংতেই বন রমজাখা নাই আমবাই বাক্সানো তেবো hastewo heroin dog romjakmani bo koktoma tongo purbo dabo raja khorago tola amchayono romano tinei pharike SDPU ni bakhati nei tam saja kawke gwala bostiwo agortola ni gwala bostiwo no huja koktoma manai tini chari jorao kala devi mungui kaisa brini nogo kabangma brown sugar manjaka tai kotaro khani manjaka drugs ta enchini thanani police ekdom bukung gana ono muko bongni abo thanani gana tini samkhai chongmani manjaka rangmari style lokho taka sukngana hnai saikhanarka SP Kiron Kumar khaina ji agotala kitcha chai tokhana busu manjagi tongphiaba police sakta mute bonana nang abno salai tongolo koro बहुत दिनों से ड्रग्स का व्यवसाय कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने रेड किया और उनके घर से हम लोगों को उनका नाम श्रीमती कला देवी है, उनका घर से हमें टोटल 35.65 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। उसमें से 100 छोटा कोटा जो है और 3 पैकेट्स है और काली जो कंटेनर वायल्स है ऐसे 18,000 ऐसा खाली वायल्स है। तो इसमें इंट्रोगेशन में और भी नाम आया है और भी अरेस्ट होगा इसमें। इसका मार्केट वैल्यू 4 लाख अप्रोक्सीमेट एक कल शाम को। सर कलादेवी के प्रीवियस कोई ड्रग्स हिस्ट्री है? हाँ, इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी है सर। इससे पहले इसको 2 बार इस थाने ने अरेस्ट किया है, छोड़ देते किस विषय में? हमने नहीं छोड़ा है, उनका बेल मिला है, अभी वो भी ट्रायल चल रहा है उसका भी। एक्ट में जो है कितने माल पकड़ने से उनका जो मतलब सजा होता है ज्यादा होता है? नहीं, में स्मॉल क्वांटिटी होने से बेल हो जाता है, वरना मीडियम क्वांटिटी और बिग क्वांटिटी होने से। कितना क्वांटिटी चाहिए? क्वांटिटी ये अभी जो पकड़ा है स्मॉल क्वांटिटी, ये तो लार्ज क्वांटिटी है। लार्ज है आज का इंटरमीडिएट होगा क्योंकि 50 ग्राम अभी नया जो सर्कुलर है 50 ग्राम कर दिया नॉन कमर्शियल वैल्यू। सर कमी नहीं, एक्चुअली सोर्स का हमारा अच्छा करेक्ट इंटेलिजेंस आना चाहिए जब भी हम लोग ऐड करें। ये लोग बहुत ही सीक्रेटली करते हैं, तो बहुत बार हम लोग रेड करते मिलता नहीं है, तो जब इंटेलिजेंस सोर्स ठीक से आ जाता है तो सक्सेसफुल होता है। उसके साथ और कोई मिला हुआ कुछ? हाँ, अभी नाम आया है, हम लोग उसको भी रेड कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द। इस सब माल क्या उनके घर से अंदर ही
yang Chongbari Buskang ni tai 13 din kira Chongbari election a Buskang no hanyo hai Sunamura thanani police ok hanyo Anandapur ni simine 50 lakh taka sugni rangmari ni sidikran romui manukha Ershadul Haq ni nok ni 16টা dramo 753 কেজি sidikran romjakha tai huja kokmani bisingtino Kamalnagar Anandapur o police o nko naitogui romimano police nok phang kharjak tai bini mungai tamo MDPS mamla yasakha Sunamura thanani police obono kotor koktoma porike khabal tate bukhokchong belaike khayok mani kaisa koktoma nokhnarona mukideng theketeng jeng yak kaham tongo yakung kaham tongo jaga tongo ngeka buni lijo thangi phano kintu mukideng khale jao mukideng khale gangke bothaibo mano awahai sipan chin borto gabang kok khaya no bango kintu kubun dophani borok to khaiya tongo borok phalo chawo manlaibo tongo ngai awahai bisingono kaisa koktoma kasai phaika chiniya phawo borni jengjal gakai tabo telebora amchani jengjal rok belaike klai tongmoni bagui nenyo tini to abro thang nei kha tabo kolani rai songrok phiaba jengjal telebora komya ar bisingo je khetaw mukideng kaimani thekeden kaimen rok ko jagi hinga ke a phol phokla phalai nei ba mukideng thekeden phalai nei ajiwo phiaba tini মানে মিয়া হরতা সবাব সংচিত্রা তাংনে হরমনাগো থাঙ্গিনাই ও যে বথাই ফল ফকলা রকম দেরারে রিখা আবো বেলাই খেওয়ান মা সিংসা অমহানি পাতি উপারি তেলেমরা থানানি উত্তর কৃষ্ণপুর কামি পঞ্চায়েতনি 4 নং ওয়ার্ড হরমনাগো সাবো ও খেতাও থাই দংজাক বথাই ফল ফকলা রকম রাউই নষ্ট খালাইরে বাইখা কক্টমা সাইমানখা উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতনি গোবাং কুকনুকুনো আজিমানি hingke hukba notino nok lukung kahamui tomoni phiaba shukrbar ni horo sabjani o potol bufang rok rawi rikha sa sali phungo kheto thangi nei no hukba nani rok o hukba khajo thangi nei bokhro yakbar layo getabo abo hai je jengjal klaikha o nasle mani tamungi nasleka kheto khaini no ba tangi nasleka karon ha sakao jeng jotono kathang tona bagi chalayo chalaina bagi nei nung maikaya bo maikaya mokiteng kaya sabse kale sinai je kanya ro bo onsuk dera ke baike hamlai sinai belake wana singsa parigai potol bufang raja ni belakhen jengjal klaikha taku khorcha telemurare আমদুলাল বিশ্বাস এটা ঘটনাটা কোন জায়গা হইছে এটা উত্তর কৃষ্ণপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড এটা কেমনে হইছে এটা আগের দিন আমার একটা দুইটা হাঁস মাইরা ফেলাই রাখছে ফেলাই রাখার পরে আমরা মানে মন ভাঙ্গা বইছি ওই পাশের বাড়ি এক ভদ্রলোক আইছে আয়েশা কইতেছে এটা তো আমার ছোট ভাই মনে করছে কাহা কিতা কইতাম আমার 600 টাকা দিছে আমি সেটা এত লাগতো না মাসে তো মাসে আসছে তবে দেয়া গেছে এখন আমার পরিবারে দিয়ে আবার আমি ছড়াইছি না টাকা লাগতো না করে তো টাকাটা রাখছে না আবার ঘুরাই দিছে 8টি তারা দিয়ে দিছি এরপর দিন রাত্রি আমার পটলকে আয় দিয়ে ফুল লাগাইতে আমি কেটে রাখছি এনে কত বিঘা জমি নিব এনে জায়গাটা 6 কাত্রা পটল কাত্রা মিলে একানের মত আপনি কি দুইটা ক্ষেত হ্যাঁ আচ্ছা থানার ভিতরে কি মামলা করেছেন কিছু মামলা করছি না প্রথম নম্বরে তারা দেখাইছি তারা কইছে একটা দিন তাবদি চিন্তা করতাম আপনি কি সন্দেহ আছে সন্দেহ বলতে রাত্রে বেলা কাটছে সন্দেহ বলতে কি তা অনেক কাটা কাটছে তো আমি দেখছি খাপলে তাদের বকুকচং আমচাইনি লোকরক বা হাস্তাইনি লোকরক বরক উনকো ভোট ফাইগাকে ভোট দদি হিনাই ইলেকশন কমিশন বখাকতে বকুসু আওয়াই খাই জাগো সিজারা জাগো ভোট দখাছে जों देश का हामनाय हिनाय फिया भोट दमा अलब लामा तै कारेन्ट जों रांसे मानलाय ग्रेखौ सामुं मायाखौ आजिबं मायाखौ गाबोन बागिनो टंकसुं लोकरक न अजरा बाके तैजलि दंना नाय नां आबो एक्चुअली नरक सोरंनाय बायदि कल्याणी राय एमएलए कल्याणी राय bo tini tam khlai kana ji cho choitor jorawo chung pherang bo haini go man thoyangi dong ha current kering jagabo gamno kari bo haino telemurawo tongnai lukurongni je jengjal ge current ni kaisa tai kaisa angkang ke je tai kubuni juda lama hambiaro ba borokni juda jengjal abhairno tini MLA mani bagi যে বিধানসভানি খুব সিরাপাংশ কল্যাণী রায় বতিনি কাছে বেসরকারি হোটেল আসুগুইনাই তেলেমরা বিধানসভা আমসাইনি লুকুরক বাই কক সালাইকা তাই লগিও তংমাইখা তেলেমরা जों ফেরক বেদেকনি সিনিয়র ম্যানেজার ন খবইনাই
DCM Komal Krishna Das Songrok bo current department no jai ke current hanya khai tonani no borwati phaipano Korea khai je durbol je cable ni tongka garo samel baginai dagi mur khalu kurong ni baskangono jeti khelu kurong sengkala klaya tui obo hanyo MLA rok no naimani tiprasa kamiam saini lukurok kereng jagao কিন্তু চিন্তি প্রসা কামিনি রকর বাক্সা এমএলএ থাইয়া কক্সিল যাও কিন্তু নর ওয়াইসো ইস্যু থাংপুর নর বজাই খেরবিনার বাयदि ইনকানকাই যদিও মিয়া जों যে কাইসা দানওয়ান কাইপেং হইনাই যে তুইদু সন্তান ni তাকো খরচা ফোন খাইমন আনো এমএলএ পাঠালাল জমাতিয়া বাই কক সালাইকা ব সাকা তাবুক তো मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC चलाई दं इलेक्शन नि बागिनाय सरकारि डेभलपमेंट सामु तांगि मानिया ताबो किंतु नंबर 1 ओ बरनि आ लामानो तैजुनि सिमी ताबो सन्तां थांमानि जे लामा नंबर 1 आबनो सामजागन नाय दङ आबो बरक साइमियाना माबजुग रजाक बेबांनि हिसाबनि कास बेबांनो बाजेट फाइजाक ताबुक इलेक्शन पाइ खेनसेन तांजाक नायनि आनो एमएलए पाथानलाल जमातिया साइखना रखा इंके बबो बिनि एरियाव सामु काहानो तांगि दङ नुगजागि दङ ताइ ओ आमसाइ लुकुरो नासिं काकेनो मानि थांसिनाय बर खादुना करै हिनि एमएलए पाथानलाल जमातिया साका आं ता सन्तांनि ताखु बखुक जोंनो आं कयनाय स्पेशली धनवान काइपें नो कयनाय नों एमएलए बाय कक सालायदि एमएलए साहेब तानो साका जे ओ लामा उनन बागि तियार नर बुट रियार टांगलादि बुट बायदि फारिके तब कलानि राय बाहायनो ताबुक बिनि एलाकाव कारेन्ट ठीक तना बागिनै फाले साका तिब्रा सामते बंसिने मानजियाम सबसिने অবত কাহাম কক নাইনাইও কাহাম কক তোমা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে রাখার জন্য এবং তেলিয়ামুড়াবাসীর এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমাবাসীর অবগতির জন্য আপনারা দেখছেন বিগত কয়েকদিন যাবত এবং এর আগেও তেলিয়ামুড়াতে বিদ্যুৎ বিপর্যয় হয় বিশেষ করে রাত্রিকালীন সময়ে এবং বিশেষ করে গরমের সিজনে এবং বর্ষার সিজনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় সারাদিন বা সারা রাত্রি কারেন্ট থাকে না এগুলি নিয়ে মানুষের বিস্তর অভিযোগ এবং মানুষের খুব ভোগান্তি অনেকদিন যাবত এই বিষয়গুলো জেনে আজকে সার্বিকভাবে ডিজিএম সাহেব সিনিয়র ম্যানেজার এরা দুজনেই নতুন এসছেন এদেরকে নিয়ে আমি বসেছি এনাদেরকে নিয়ে এবং অফিসের সমস্ত স্টাফ ম্যানেজার সিনিয়র ম্যানেজার সবাইকে নিয়ে এমনকি তেলিয়ামুড়ার যে 12টি এজেন্সি রয়েছে তার মধ্যে 10টি এজেন্সি আজকে এসছে সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় বসেছি বিভিন্ন সমস্যায় এসছে সমাধানের সূত্র আমরা বের করেছি আলোচনা করে প্রথমত একটা অসহযোগিতা তো বোধ করছেনই ডিজিএম সাহেব এটাও আমরা আজকে আলোচনা করেছি যাতে সমস্ত স্টাফরা যেন ওনাকে সহযোগিতা করেন তেলিয়ামুড়াবাসীর স্বার্থে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গেও আমার এই মিটিং থেকেই কথা হয়েছে তিনিও আশ্বস্ত করেছেন তাদের সাথেও কথা বলেছেন যে অফিস যদি অফিসের মতো না চলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন তিনি আশ্বস্ত করেছেন তেলিয়ামুড়াতে আমরা আবার নাইট শিফট চালু করছি রাত্রিকালীন শিফট আমরা চালু করছি 3+1 অর্থাৎ 3জন লাইনম্যান থাকবে একজন গাড়ির ড্রাইভার থাকবে একটা গাড়ি থাকবে আপাতত আমরা একটা গাড়ি দিয়ে শুরু করছি পরবর্তী সময় লাগলে সেটা আমরা দেখব যাতে রাত্রিকালীন কোথাও কোনো ফল্ট যদি হয় সঙ্গে সঙ্গে এই পুরো টিম যাতে গিয়ে সেই ফল্ট যাতে সারাই করতে পারে সেই ব্যবস্থা আগামীকাল থেকে শুরু হবে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কথা হয়েছে স্টাফ শর্টেজ নিয়ে কথা হয়েছে সেটাও আমরা আউটসোর্সিং আপাতত আমরা এজেন্সি থেকে নেব যারা যে এজেন্সিগুলি কাজ করছেন অলরেডি তাদের থেকে আমরা নিচ্ছি পরবর্তী সময়ে আমরা কীভাবে স্টাফ বাড়ানো যায় এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলেছি করেছেন কাল থেকেই তেলিয়ামুড়াতে রাত্রিকালীন শিফট যেমন চালু হবে তেমনি ছোট বড় যে সমস্ত ডিফল্টগুলি আসবে তারা তৎক্ষণাৎ এটা সারাই করে দেবেন আমাদেরকে সেটা আশ্বস্ত করেছে আমরা চাই তেলিয়ামুড়ার মানুষ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাক এটাই আমাদের প্রচেষ্টা এবং কোথাও যাতে কোনো ষড়যন্ত্র না হয় আমরা বুঝতে পারছি এই সরকারকে এবং মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটা গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে তাদেরকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না এবং তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব তাদেরকে আমরা আজকে আলটিমেটাম দিয়েছি কমিউনিস্ট বন্ধুরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন আমরা মানুষের সাথে রয়েছি এবং মানুষ যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পায় সমস্ত চক্রান্তকে
আমরা নস্যাৎ করে দিয়ে মানুষের পাশে আমরা থাকবো, মানুষদের আমরা বিদ্যুৎ পরিষেবা দেব। এটা আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন ডিজিএম কৃষ্ণকমল বাবু, রয়েছেন সিনিয়র ম্যানেজার উৎপল বাবু এবং অন্যান্য অফিস স্টাফরা রয়েছেন, এবং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বর্তমান কাউন্সিলর রয়েছেন নীতিন কুমার শাহ। আমরা প্রত্যেকেই আজকে তাদের সাথে কথা বলেছি, 1-to-1 সাজেশন আমরা নিয়েছি। এই বিষয়গুলি আপনাদের মাধ্যমে আমরা তেলিয়ামুড়ার মানুষদের জানাতে চাই যে আমরা মানুষের সাথে রয়েছি, মানুষের কাজ করার জন্য আমরা নিরন্তর তৈরি আছি। আইনর রুখনা কল্যাণী রায় তেলেমুরানি এমএলএ তাই বিধানসভাनि সিজা ফাংজোক ব আমচাইনো ঠিক খাইতনা বাগैनाय स्पेशली कारेन्ट ঠিক খাইকা कारेन्ट ঠিক কেনা তুই ঠিক তংনাই তুই ঠিক তংখা कारेन्ट ঠিক তংখেনো বরনি মোবাইল আপডেট তংনাই তাই कारेन्ट তংখাंखेनो गोबां मा सामुं हुमुं खालायमाननाय आब्रनो ठीक खायनो बागै तेलेमुराव क्राइयाफोरनि सेका ताई नरनि आमचायखे सेरा सेराका आब्रो लुकुरंनो मुजु खलायनो नांनाय एमएलए रखनो ओंखाय फरेखे खाबानो ताते बुखुकजों आनिया फावो कक्तमा कायसा कतर सानानि सिगां ताबुङो कुदुं कुदुं कक्तमा खबर मानखा हासिं सानजा जरानि पातिमुं पार्टी तमो मान्दाइनि उदयकप्रा ओ फाइमानि गानानि लामा दफा कासलानि के बाजार दङ आ जागावनो त्रिपुरा मथा बीजेपी नि प्रोग्राम उंगि दङनि जागाव बरक खरकसा आसुमसा थाङै दाबाय तानि रिमानि कक्तमा आबोबाय लगे लगेनो खरक नै थैचासार उंगि क्लायो ताई बनो मान्दाइ साकनाय जगतलां जाखा किन्तु ओ ताननाय बरक साबो तामो आबो चिनिया फावो कक्तमा सराय सरायके फायफोर मगै जों दाबुक साइमाग्रायाखो फियाबा डिटेल्स नाखनानि चेष्टा खायतङो आ सानि नरनो आं तेकेसे कक्तमा याफनानि नायो आबो हंगांकाय मेला ओ जरावो जों दाबुक बसकां माना थाङै दङ चैत्र मेला इनि हंगाबा दाबुक चैत्रनि पाइथागो बैसाग फैनायनि सिगां गांकाय चरक मेला आबन परेखेनो बिसिकताल बुइसो इंकाय गरिया सेना गांकाय गरिया मताइरक जों मानना थाङै दङ आ गरिया मताइरकनो किदिङो बाक्साना मनसा पूजा रखनि रगबो दङ जे जागावो बिसिब्रुमनो तामो मेला काई हुनि खानावो जेमन अभिचरनो थाइसरे मेला हनि जोंसिनिवो आबनोके किन्तु मनसा देवीनि से मेला गा मेला ताकलाय बाहानो 13 14 15 16 17 जरांनाय उनको 19 संका के इलेक्शन बागै आइनो ताइ थांलिया किन्तु इलेक्शन बसकङो मेला अबनो जतनसै लेटेस्ट इनके ओ मेला काम करखेना थाङै दङ सेमने हाइखैनो ग्राक नायमा थाङै बिसिंति फियाबा ग्राक नायमा थाङै बिसिंति इंगो नि बानो बरक देरा मुरा कलगै दं आरो ताइ गोबां मा थुमुं सिद्रा रक बाजार थुङि रग दं आबनो नायकलानि बागै दङ कक त्रिपुरा कारण लाइथने रग आम हेरकियासे कक सिलचामुं दं माने गाय ताकलाय के काहाम करखेन अंनाय ग्राक नायमा थाङै बिसिंति इंनाय नके बेलाय काहाम को खनाय बाय तिनि ओ मेला न रगिनाय साइखिनार माने मेला कमिटिनि सेक्रेटारि नि कक ni उपलक्षे पुलिया 13 तारिख चंगनाय दो ओके एरपरे खायसं सिनारो अरवो संगो को काशा तंग सिनि बासंती पूजा बो हंकाय 14 तारिख बेलसती 15 तारिख सप्तमी पूजांनाय अबा हाइख्लायै 18 तारिख दशमिक जों जेहेतु बुट गाना आबनि बागै जों 13 तारिख सिम जेङै पुलिया गरिया पूजा खायनाय गरिया पूजानि परे जों अरो बासंती पूजा खायनाय जों 13 तारिख सिमी 17 तारिख नि हपुं दङै जों 18 तारिख बायदिनाय एरपरे हंकाय बुटनि परे जों ताइ सालसा जों अरो गरियानि बागै कायसा चिनि मताइ जोगो खायजानाय दा अबाहायखि ओ मेला जों नारजा खाटा बाय बिसिबुरुम तो खायजाक दङ ताकला तो इलेक्शन गाना लुकुरकनि वानसुक मुं ताकि साइकिर मुं ताइको मुं ताकलाय इलेक्शन गानानि बागै मेला रुनु बागै ताम ताम बबा हायके टियार खालायजाका ता बबा हायके सेफ्टी रक ता बबा हायके प्लम टियार खालायजाका जों ताकलाय बाहायनो जे आइन हायनो खालायजाक सिनि बलम टियार दङ काय ताइ जों सिनि थाना दङ र लेखुवा थाना कायसिनो र टियार केम दङ जों बंनो जों कागज पत्र रिपे बिखा सिनो र जोंनो सुसिलखल बाबे मेला परिचालक फाइनान बागै सुसिलखल के इदुलानि बागै बरसनो प्रति बছर न प्रति मेला बुलुं बुलुं बरसनो सुबावो अबाहायकिन ताकलायबो फ्लाय जानाय
tebo mungsasok mela rok kono pati doi mung ba ongkolai mung rok kori khuna ba aba hai rok ngedang no aba hai rok haito matok kori kho asuk bosor pray omo 1927 simi mela song jangjak khaimani takso jaro to kono gotna tongya aba hai kino phalnai rok phayo paine rok phayo matayo phane rok phayo oro bibinno borok phayo thuruk phayo wanji phayo Christian phayo oro kono sung matai khaipano বিভিন্ন ধর্মনি বর্গ ফাইও আর কোন সিনি যারা হিন্দু খানি সিমিয়া আর খ্রিস্টান খাইনে ন বেশিরভাগ বাঙ্গো ফাইও বর্গ দোকান খাইপিও মুসলিম রব দোকান খাইও আইপানো বর্গ মেলা গুরু ফাইও আপিও তঙ্গো অবা হাইকিসিন মেলা চলিও ফালনক রব বাবা হাইকে বুকিং ওরে খাইজাক টনা কোন ফালনক রখাই বুকিং প্রায়নো বুকিং বাইখা তাবু yang সাইতো নক টাং তঙ্গো কা yang তাইকিসা বাকি যে হোটেল টাংনাই রক বড় 10 তারিখ Nismi borok sengnai 9 tarik থেকে 10 tarik nismi borok sengnai after borok decoration bai tangnai rok ba taratiri abo borok phai tang phai binai jaga he kus gori kha aba haita সদনী বিসিং তো অনেক মেলা কটর আর কি বরনি বড় বেশি ফাই মেলাবো অর মেলা ফাইমা হংকাই বিসিরবাগ সিনি পশ্চিম ত্রিপুরানি প্রায়নো ফাইও আয়ং দক্ষিণ ত্রিপুরানি ফাইও yang north ni ফাইও sini pos Tripura to ojagan phaya ni gri sini yang to rom di pos Tripura wai ni go phayu yang simna ni phayu khabar da bukokchong awang gainor nokha matai ter kaiyene ni belai kheti arngai jak jongbari jorao phano permission man khani sao aw belai khatong ni ko discipline ti nai boroni kaham ni bagai mai matai ter nai ni thum angkai khabar da bukokchong ang tabok chai togi tongmani je dofa kasla hatio je pati mung laimani abno tinai ang details nahen baginai je chaitogi tongma phano paithak dora koktoma norno ang khnarai bagi chaitogana taw phano asani chinaro phaisok bajak kongma koktoma tongo arni bisingo kaisa nai paigradi takok James Deborma borok bahaya tini ko su kereng jago feel fly tongo kai abni bisingo kanjepur kai tawo komol kanti Tripura chinar boni sohja khani hai tongo ta kaisa chuba chuni bagi nai abo kaisa nai negradi nok khamjong mai thanai salkia sekang no nok saltam sekang no nok khammoi thangjong mai bukuk sondalok sini Deborma 48 kolam soran bising khomjanai dam sora amchaini aro thangi chuba su ya pharika ব্যবসা খাম থামাই গানকে তামলো চাজানাই বা ইগে তাবক চানা নংনা করি খানি খানাওনি খা খামজাক লাইখা YTF TWF তিব্রামা থানে আদু সর থাঙै চুবালাই লাইখা সনালক সি দেপরমানো ফরিকে নাইনেনে বরনি খা খামজাক মানি কক তাই খানাंनानि কক তামनि हिनबा बयाग्रानि साख्लाइमु जे यागो तंगमानि बेफानो चुबासु खायदि कारण बिग्रा बरक रगनो ताई साबले चुबानाय सरकार जेहेतु चुबायानि दङ तिब्रामो थाताक आ तमुनो याकारियाखो অন্য পার্টির কিয়াকারি রেফানো অন্য পার্টির গাছে খাইয়া পানো তিপ্রা মথনে চোবাস থাইয়াকো নানি দি অমাকলি যাব এ কথা কোন করি খাবো মর অবন নগুইন তাইতা মখাইনে চিনি বহাইনো যে চুকতই जों পাল বাক্স খাইয়ে जों সুবানান ফালেকা তাইবো বিশেষকে হামবাই মারো চিনি হটেল করমসারানি চিনি এমএলএ সারনো বিনি চুবা চুবাই তাই চিনি বিসিনি তাকো খসমাই जों যেসব মানসক চিনি তিনি মাইতক মুইতক যে isi cacoli thangman robrok omah kena जों subasu khanyan bagai ma phailekya oni tabuk sugya jorawo bo bisio nok tini obo tai bo kamio chuba betul demsoro bisi abo kami ke guru doyal para ini sinimo ar mungke somit deborma Kinurok ni omah ke tak tipra sarok kebangmano kereng thai जों jalbo khasalajak sungnugi mano kebangma social media truti aginor tini omah jorawo tini khana nge ke basalajak tabuni tipra sarok agine helia tabuni generation of tesha chisaka tenuk saka abake bus kang kebangma bipod apot kebangma kaza tong omah tipra sarok nanor bus tesha subanai khakalai jorok jisuk bansak sung chini bubagra ni nahar mung to chini tipra sarok thancha khai chuba chu khainani Jibini nahabong non जों माहाय जिसुमानसक जों बसु अमहायकेनो जों सामं खाय दङ जिसुमानसक जों चुबायबो दङ नरबो नुखना थानाय दङ जों चिकन मिकन फनो किसेमिसा हानि चुबाय दंलायो नर नगनु खुंगला फाय सिदा सिंगा ब्रक दाम रखाय चाय दङ नागिरो बरक बाहायनाय को मालायखा जों एमनि सिनुओ जों बारा फुंजा सिंगेबा बरक बाहायनो किसेमिसा गिस्ति खाय चालाय दंलायो हायकेनो कष्ट मस्त खाय न खामानि जागाव बनि ताम ताम बिसिरबा खतिं खना
bongni khoting kha birat kheno mairung ni rang bahai nok khamka ge kisemese bongni je rangsak disak rok o hairok khoting khani kham nin nok bufur khamani bo dina khamani 2 दिन 2 दिन बुधबार दिन kham ta mong khaman nungke sayet thai jamano aba de ko sungbu mai chalai tongman jora nga mai chai tongma ba thandar ka pro rok lai tonga ka mai khopsan ba ga ro song lai ro song tlang kha ko kisan ba ga ro salai sidin sin no go salai jawo jawo o ala yak suya ko ato yak suya brogle thandar ka rok lai tongman jora nga at ka hor nu huru sati na hor dan kha na ko khapar hor dan kha si silia hor nu khang kha cover sai phele no gas rok le to no go gas kuro gas chin chi kuro current le current kuro ke abo pati ke khamak lai khabo nor ga din tam musun candle bolte mumro musun tak da mum na tong bo jaga musun thamna ko zara dan na kun jaga mani rogo o no kotor den khabo mumba no kotor bo ka khapani nong thoto khapani khang ka bo tam kham ko bisi bag ni mani khoting man tam mai site ni upor tong site sotur mon hai mai kham ka ngane je ki swasuri chum joto no boro ko suke sakka paina ko ba oro sukle kaman ani ri thangka ogo kabani tawte bukhokchong gai je mandai je dopha kasla je bazaro tal laimani koktuma khana sarai sreke sasione 30 jong karna naimani phana kokdu kangka manliya ne bagi nai jorani kok samani jorti je sai manliya তবে অব রাজনৈতিক কারণে ন কোন একটা টান লাইখানা ব্যক্তিগত শত্রু নিলে আমসে কতর মানি কক গিয়া গাই মিটিং লাই তঙ্গ জাগাও থাঙি টানি মানি কক তমা তাকসে জতি जों খরমানো অব গাকে বই খুকটি খানা মানি ঠিক মকলই নুগলাই বাই जों কক সালাই কেন র সালাই খায়নে যে বাক্সা গো সালাই তংলাই মানি গাকে তাবো যে মিটিং লাই তংলাই মানি টিপ্রা মথই বিজেপি নি আ জাগানো থাঙি টানি নিও কে বাবা সিপিআইএম ni borok dangkha na congress ni borok dangkha na bodol kaisa dangkha abo tabuk sumung asaijak khana sung srai khaisiwano tini bagi joran kok panda sung siteng khana taisa kubni kok to atoi norong basung phaiprana jotna hambai